Non, je vais d'arriver. 10 ans de suite, je vais beaucoup d'histoire. On avait hérité. Ah, le petit, ouais. Chanteur de Lévi, pour le fond de Yakakarek, final à 3 chanteurs d'hommes, un débat technique chouris, la rade est un Lugo. Bonjour à tous, vous allez donc assister à la finale du trophée Renaissance qui va donc concerner la rade de Lugo, la magnification en vert. À la fin de la partie, nous vous demandons de rester en place pour organiser le trophée. La partie à 42 points de but au blanc. Allez. Harry.
pas pensé que Pierre aurait gagné. Il partait bien. La boîte. On va la mettre par terre. Allez, c'est parti. La piste que pas Egun handeneri hemen gaude Sarako trinketean, pleka trinketean. Sarako besteak dira eta gaiteruak orain egilitu dire. Partida hasia da, orain hasten da, lehenbiziko tantoa da. Eta hemen izanen ditugu, parez pare, alde batetik Eneko Maiz eta Batitia Dukazu, eta beste aldetik Peio Lajal eta Antion Liru. Giro edeka hemen Sarako bestetak baitira, besta handiak, ezautuak, eskolegi guzian. Eta hemen giro beroa eta giroa beroa ere, eta lehenbiziko tantoa egiten dute Peio eta Antion Lirok. Pik bat egin du pilota hori, eta Batitia Dukazu ezin izan du ere bana. Peio Lajal txakean. Eskoineko paretarekin eta gaizki ateatzen zaio Batiteri, eta 2-1. 2-0 pour les Blancs, qui sont Peio Lajal et Antion Liru, qui vont jouer aujourd'hui contre Eneko Maiz et Batitia Dukazu. C'est la finale du trophée Bonnefond, trophée pendant les fêtes de Sarre, dont on connaît l'importance au Pays Basque. Peio onki sartu da partidan, atakatzen du airez eta orain sarean. Eta Eneko Maiz ezkera sartu da baina ez du ere eman izan pilota hori. Hirugarren tantoa, segidan, 3-1, 3-0. Julia Christophe Zorondo. Trinketa ongi betea. Eta sake bat falta. Peio egiten du sake bat falta, ez da Maiz arribatzen hori. Peio Lajal qui nous fait un but faux, c'est rare de sa part. C'est dommage, ça va un petit peu couper la jolie dynamique de 3 points consécutifs qu'il venait de faire. Et ce sont les Gaiteros qui animent le public et la partie. Allez, Eneko Maiz sakean. Nola sakatuko du, Eskoina. Ongi sartu da Antion Liru, ezkerran eman du, baina aire sartu da Eneko Maiz. Taularekin luzatzen du Antion Liruk. Gero edera Batitia Dukazu. Pilota hon bat Antionentzat zeinen du, azpi hortan akatzakatzen du, baina pareta ukitzen du eta hor da Batitia. Atzatzen du pixkat Batita garetik basteko baina hor da Peio Lajal. Iatzilariak taulatzen dute, jotzen dute, baina Antionek gainerat ematen du. Eta bigarren tantoa berrentzat, 2-3. 2-3, les Verts reviennent après ces 2 points consécutifs.
Une pelote que Antoine Leroux a égarée à gauche. Un trinquet exigeant ici à Sarre. Le mur répond très bien. Relativement rapide quand même, et il faut être bien sur ses jambes, sinon la pelote s'égare comme ça lui est arrivé à Antoine Leroux. Allez, ongi ateratzen du pilote bat Antoine Leroux, ongi sartu Antoine Maizaides. Niberetik hemen ongi kolokatzen du pilota batika dikazu, ongi ateatu azkerraz. Eneko Maiz jotzen du behinan sobera finki. Iparet, sartuko da ez da sartzen. Pausatzen du pankupian behinan sobera gora. Pilota hona usten dio batita dikazori. Kasu, urrun hemen eta sartuko da, ez da sartzen, atzeatzen du Antoine Leroux. Erdian usten du Peiok, pareta ukitzen du batika. Hale, errebot, zeioa, batita dikazu ez. Lemiziko sareana. Sarmanki hasi dira, lau pilotariak. Bakotxak nahi du ongi hasi partida eta kanto batzuk egin ongi hasteko partida eta hoga bi ekipak orain hiru eta berdin. Voilà des points bien disputés, chacun veut bien rentrer dans la partie et nous voilà à 3 partout ici. On voit Baptiste Ducassou faire déjà des belles frappes, comme il a su faire en demi pour faire plier donc Arroz-Arené et Hospital. Alors que l'autre équipe s'est qualifiée en battant Echeverria et Peyo Guichandut. Eskerraz defentsa batia Ducassou, pilotan bat Peyo Lagalda, eskuinteatzen du. Ez zuen ongi gauzitu behinan huts bat egin du batika Ducassou. Aixe hortzen pilota hortan behinan pike bat egin du. Ez da bere usaia, eta ez da fitxik. Hale, kasu, Peyo Lagalda sakerat, hastean egin du sakerat falta, zeinen du orain. Zerri ongi sakatu, eskuineko pardetarekin, behinan ateatzen da. Batika ongi ematen du, behinan aire gogor bat ino Peyo Lagalda, puño gogor du Peyo. Pilota hon bat pardetarekin zeinen du, hemen sartuko da kasu, ez da sartzen. Gainera joten da eta ongi kolokatzen du Batia Ducassuk, eta Antoine Leroux sare bakatu, sare bat sartu du hortan, zuzena. Siari dio zuzena ditu Antoine. Un beau filet, une belle frappe bien précise d'Antoine Leroux comme il sait le faire. Une équipe qui peut être complémentaire s'il arrive à tenir la puissance de Baptiste Ducassou. Pilota hon bat Antoine Leroux-rentzat, taulatzen du urrun. Eskuina sartzen da, pilota hon bat, Peyo Lagalda sartzen da, eskuinteatu du Aidez. Baina ongi ateatu da Eneko Maiz. Eta joga hori nore, ezker hortan, ez da sarean zartu behinan. Paleta onduan jo du eta ezin izan du Batitak hedeman. Sei eta hiru, Peyo Lagalda txakean. Eskuineko paletarekin, baina ateatzen du ezker Batia Ducassou sartzen da, ze idea! Ze tanto edera, iziari ongi joa zuen Peyo Lagalda eskuinera eta puño. Baina
joan da, eta nola, eneko maiz eta berriz pausatu du. Un très joli point en contre, un très beau contre d'Eneko Maïs qui sur une volée à droite pourtant parfaitement tirée par Peyo Laral, peut-être un petit peu trop au milieu, mais très bien réussi pourtant. Et Eneko Maïs peut-être avait anticipé et a su reposer comme il sait le faire sur le pan coupé. Il est très dangereux sur les contres. Kasu, pilota home bat eta batita bukazioan altzatu du bien artean eta saiatu da Anton Luro ezkerraz, baina ezin izan du. Très bel entre deux, sans trop lever, mais avec beaucoup de puissance et de vitesse qui a pris de vitesse Anton Luro, qui se retrouve ici à un très bon niveau, avec un très bon avant, et contre deux très bons joueurs également. Voilà des parties qui vont lui permettre de s'aguerrir. Même si là, ça lui échappe un petit peu, il commet quelques fautes. Il est en haute compagnie, il faut être très exigeant, sinon ça va vite, ça s'échappe vite. La pelote s'échappe vers le haut, ce coup-ci. Allez, sei eta berdin. Eneko Maïs jorki da sakatzera eta eskuineko paletarekin eta fitet hori da Anton Ligorentzat. Ezekien aintzin edo gero hartu eta sartu da aintzin. Allez, berriz ere Eneko Maïs sakeana. Ikusiko da, ja Peio sartzen den, handio zerbait ikuste, nahi du lagundu. Konsei batzuk ematen dio, ez da sartzen ahal izan. Ongi ateatu du ongean Anton Lurok. Se airea puño Peio Laral. Bien artean airez. Jo ongia. Peio qui se sert bien de sa volée haute qui est très puissante et qui lui permet bien sûr non seulement de défendre son filet mais de contrer et d'attaquer. Berriz ere sartu da puño azkar. Hemen gibele baten du, baina jo eder bat dukatzuen paleta aurkitu du. Anton ere berriz paleta. Atxaltzen du gehiago, beharko du sartu aire Anton Luro, zuzena, polita. Ongi sartu du sarean oingoan batita dukazu, zuzena eta azkar. Puissance et précision. Voilà un joli point de batite du Cassou à gauche. Allez, Eneko Maïs berriz sakeana. Allez, eskuineko paletarekin, bote bat eta sartu da, Anton Luro, pilota hon bat Eneko Maïsentzat, sektor piskat ematen dio, hor da Peio, ezkerraz bat eta dukazu, usten dio Anton Lurori, zuzena, kantoin aukitzen duena hor da batika, pilota hon bat Peiorentzat. Allez, berriz pilota hon bat, piskat erdian usten du, taula luze bat, Anton hemen izanen da giberean, ateatzen du, ezker. Aire eder bat, Eneko Maïs. Honi defenditzen du Antonek. Kasu ezker, hor da ezkerrarekin Peio, pilota hon bat batitari txat. Ezkerretik ezkerrerat, berriz ere ezkerretik, ezkerrarekin. Gainan ateateko da pilota hori, zinindu. Piskat zaila zen, zaila ateatu da pilota hori eta ezin izan du ereman Anton Lurok. Pelote qui avait pris de l'effet donc derrière la planche et quand elle est revenue au sol, elle a eu tendance à revenir vers le filet. Ce qui a compliqué la donne un peu pour Anton Lurok qui n'a pas pu la ramener. Beati est à Saspi, 9-7.
pour Eneko Maïs et Batita Ducassou. Eneko Maïs qui va aller engager donc le but avec le droite, non, elle ne touche pas, grand rebote, bien ramené, plutôt vers la gauche. Eneko Maïs rentre vers la gauche, le pique. Théo, oh là, Théo a posé, mais Batita Ducassou était là et il a mis on ne peut mieux au 6e filet, au 5e filet. Beaucoup de puissance et de précision chez Batita aujourd'hui, attention. Un début de partie à son avantage, hein, où il a dominé un petit peu Antoine qui a peut-être échappé quelques pelotes et devant la puissance et la vitesse, mais qui se sort quand même très bien en défense, qui sort des buts assez difficiles. Mais qui est secoué. Eneko Maïs aussi contre très bien les attaques au filet par une volée très franche. Eneko Maïs qui attend Ducassou. Ezkerretik hartuko Batita Ducassou. Estendio pilota Antoneri, zeinen du, taula luze bat, sartuko zen sailagaren hartu badu Eneko, pilotan bat peiorentzat. Ducassou ezkerraz Lajalde, hor da Batita, ongi sartzen da Anton Luro. Ezkerraz, berko behantzinatu, hor da, bien artean saiatzen da, hor da ezkerraz Batita Ducassou berrize pilotan bat, emiziko saiamea hor zen Eneko, efektuarekin peio, baina guzti atzatzen du Eneko Maïs. Ducassou, bi paret eta sartuko zen sareran. Lau pilotarek ari dire gotik. Kanto ere jakiten duzte, Ducassou ere botatuko da. Taula luze bat. Eta berriz ere Antoine Lurok azpian eman du. Ameka eta zazpi erraten du Christophe Sorondo, 11-7. Première dizaine largement, plutôt à l'avantage des Verts, avec une légère domination de Batita Ducassou, ouais, qui allie puissance et précision pour l'instant, qui provoque quelques fautes chez Anton Luro, qui résiste bien pourtant. Vale, berriz, mehaikoa martxan da berriz ere. Hameka eta zazpi berrientzat. Onbitiatu du eskuin. Baina hor zen Peio Larral, ez da sartu zarean. Ezkerraz, ongi sartzen da Peio Larral, laguntzen dio Antoneri. Gaina hartzen dio bizkat Antoneri Batita. Azkar gotzen du eta susen. Batita qui prend un petit peu le dessus. Il allie puissance et précision et provoque quelques fautes d'Anton Luro, qui résiste pourtant très bien. Ama bi eta zazpi, 12-7, ici à Sarre. Eneko Maïs xakean, zeinen du. Esko Eneko-etarekin ez dukitzen, errebota handi bat, ongi atatzen duena erdian. Sartuko da Batita Ducassou, askar jotzen du eta ezker, benan ateatu da Peio Larral, berriz ere aidez Peio Larral, ongi defetzen du. Zeroa, joan dia Batita Ducassou, ezkerraz. Bi paret eta pumpasare.
Magnifique point de Mathilda Ducasso, de mur de la gauche. C'est Lua Inore, Mathilda Ducasso, Askar. Bosgarren sarian antxu sartu da, ez da sartu behinan. Kantoina okitu du eta ezin ere izan du Antonek. Encore une grosse frappe de Mathilda Ducasso. Droite qui a failli rentrer au 5e filet. Qui a touché le canton et qui a rendu la pelote impossible à ramener pour Antoine Leroux. Qui se bat, qui s'accroche, mais qui fait quelques fautes. Peyo Laral vient l'aider pourtant. Il fait l'effort, il lui part aussi. Ça joue au chat à la souris là-bas devant. Une bonne pote pour Antoine Leroux qui pourra dégager. Il oblige Eneko à prendre la gauche. Encore une bonne pote, il essaie de passer par-dessus, mais il attrape la planche. Ducasso de la gauche. Il a raté quelque peu. Peyo sort de son premier filet. Attention, elle peut rentrer, non, elle sort bien. Ouh, quelle frappe encore de Vatica. Il oblige Peyo à taper de la gauche. Bonne pelote pour Eneko Maïs. Il va sans doute dégager au fond, c'est ce qu'il fait. Antoine est là, la volée. Bonne pelote pour Baptiste Ducasso qui va attaquer au premier filet. De la gauche, Peyo lui sort. Encore une bonne pelote. Il va attaquer dans les jambes. Il défend comme il peut. Attention, il va se faire fusiller. Et il défend. Il y est aujourd'hui, Mathilda Ducasso. Très bien coupé de la gauche. Reiteruan ondotik berrizak esoko dira pilotan. Mabost eta zazpi, Eneko Maïs eta Mathilda Ducassorentzat. Eskuineko pilotarekin ongi atatzen da, taula luze bat ez, paleta ukitu du, Mathilda zemendu, antxu falta egiduenan ona zen, berriz ere paleta, Anton Duro, Mathilda ere. Guanguaina ateoko da giber, ezkerra zoidoia Mathilda Ducasso, pilota hon bat, Peyorentzat sartu da haidez. Kasu Mathilda Ducasso, taulatzen du, azkar, berko du ezkerra sartu Antonek. Pilota hon bat Eneko Maïsentzat. Zaiatu da bien artean emaitea, baina taula atxeman du eta gero gibereko pika hori. 16 eta 7 erraten du Christophe Zorondok. Behatzen du Christofek eta ja bustia den edo ez sola hori. Edo da hemen, sarran. Berriz ere Eneko Maïsakean. Beti eskueneko paletarekin saiatzen da, palet egiten du eta Peyok ezin izan du eleman. Eskuineko paleta eta gero gibereko paleta. 10 tanto segidan egin dituzte berdeak. 10 points d'affilée pour les Verts, qui leur permet de prendre une place notable dans cette première vingtaine. Hiru sake sartu ditu Eneko Maïs, sek. Doidoia ateratzen du hori Antonek.
defentsan ari da Antoan hainitz, berriz pilotan bat bakitaren zata. Saiatzen da bien artean, baina ateatzen da Peio, doi ematen du Airez, oangoan ongi sartu da Airez, luzatu du taulan, pilota hon bat badu orain, baina pareta ondia, atzematen du, sartzen da Peio, saiatzen da bizkat Antoan laguntzea, nera ez da errez, bi berriak ongide, Gantxo eder bat Peio Lagal, ongi sartu da kanto hortan, ikusten zen nahi gola zerbait egin lagundu pixkat bere gibilaria eta bukatu du gantxo batekin, tik egin duen gantxo bat, eskuineko pareta hortan. Aspaldi ez zuten egin tanto bat Peio Lagal eta Anton Lirok. Aspaldi ez zuen sakatu Peiok eta orain doki da sakatzea. Gaiatu da eskuindutzea Airez. Ongi eman dio azpi hortan Anton Lirok eta eneko maiz pixkat lindan nahi izan du eskerra zateatu pilota hori benean ezin izan du. Bigarren tanto bat segidana. 9 eta 17. Kantoa, ze airea Peio Lagal. Saiatzen da bizkat bere kondu hartzea partida hori. Bere gibelaria laguntzea, tanto batzuk egitea. Ongi da denentzat, partidarentzat, publikoarentzat. Eta eientzat. Bizkat urbiltzeko, 10 eta 17. Peio Lagal qui essaie de prendre un petit peu la partie à son compte, en étant plus présent à la volée. En allant chercher les volets au milieu pour essayer d'attaquer. Et il a très bien fait sur ce dernier point. Mais encore un très joli point de Peio Lagal qui avait mis en difficulté Batika Ducasso sur ce but, qu'il a ramené tout juste et il a magnifiquement conclu le point par une volée posée sur le pan coupé. Ongi sekatu zuen Peiok eta doi aleman du Batikak eta Peiok badakin bezala xarmanki pausatu du pilota hori. Allez, berriz ere Peio sakean. Ameka eta 17. Doidoia pastu du maha, Peiok ere, orain. Taula gainerat Anton Lirok, kasu sartuko da taula luze bat, beharko du eskerra sartu, ez du hartu eta sartu da pilota hori. Taula luze eta eder bat, Batika Ducasso, fitel duzena. Berriz tentio bat eneko maizentzat. Hemen 8 eta 10. Ateatu da Peio laguntzeko, baina Gibelka eta ezin izan du eman pilota hori.
Pixo da bizkat. Hale, Eneko Maiz berriz ere sakeana. 19 eta 11. Partidaren erdian gira. Berdiak gaina hartzen dute bizkat. Bioltxe ezen da sartzen gehiago. Kantxo batzuk egitea airez, baina ez da errez. Eneko Maiz ere sartzen da, bi eskuetikin, ezkerraz eta eskuinaz. Ongi defetzen, falta erran du. Falta zen pilotari ezker. Emedetzi eta amabi. Edo amabi eta emedetzi, peiola galtxakeana. Allez, voyons si Peyo essaie de retrouver un petit peu une efficacité au but pour essayer de combler l'écart au score qu'on a à mi-partie. Chaque erba il va ongi ate atoa. Difficile pour Peyo Laral de ce point, il avait pourtant attaqué 2-3 pelotes assez vivement. Les deux pelotes ont été sorties par Batita Ducassou et Eneko Maiz, et sur la troisième il s'est retrouvé en défense. Il n'était pas certain que Cantion pouvait être là pour suivre, alors il a pris cette pelote un peu de manière acrobatique et il n'a pas pu la ramener. Partidaren erdia hemen Saran. Ogoi eta hamabi, Eneko Maiz eta Batita Ducassou itxasoaren alde. Eneko Maiz hainitz defenditzen du eta ongi bi eskoekin. Batita Ducassou azkarrai da. Jo azkarrak eta susenak. Ongi da bere buruan. Batita barkatu Antion horigo defenditzen da, baina Jota batzuk pixkat gainera hortan esker hortan eman ditu. Peio Laral txaiatea laguntzea eta ez du nahi du nahiten. Sake biziki edera. Eskuineko paleta, kumpa eta sare, gibereko sarean txartu da. Oita bat eta amabi, 21-12. Eneko Maiz jokida sakatzera, eskuineko paleta atxematen du, egebot, ongi ateatua taula luze bat. Hor da, berriz ere taulatzen du Batita Ducassuk. Susen azpi horretan ematen du Antionek, ongi ateatua, usten dio Peiok. Sartuko du, ez da sartu lebiziko sarian etzen dugun. Ezkerra zola ine Peio Laral. Kasu zeinen du Batita Ducassuk. Taula luze bat. Hor da Antion eta Susen jotzen du, ez da sartuko. Taula jo du eta pumpa txar bat egin du taula hontan. Amairu eta oita bat. Un faux rebond sur la planche qui a un petit peu trompé Batita Ducassou, qui permet au blanc de revenir 13-21. Nous sommes à mi-partie, rien n'est joué. 8 points d'avance, tout de même pour les Verts. Ils sont bien en place, équipe complète. L'autre qui a échappé un peu Antion Luro, mais qui était quand même au-dessus de l'arrêt.
Il essaie de taper au fond la planche. Ah, il a surpris votre Picasso. Elle n'était pas loin de rentrer au fond, il a été obligé de la prendre à pognon après le banc et la pelote lui a échappé. Jo edek bat oraino Anton Lujolena. Hemen gibeluntan, sartuko zen pilota eta obiatu izan da batitea hartzea apuño eta ezin izan du. Ezkerretik ezkerrerat, peiola galtxakea, berri sartzen da ongi apuño. Gogor sartzen da orain aire peiola gal. Hor dira berdeak, ongi difitzen dute. Azpi hortan saiatu da, ematen dio. Beharrik sartu da deneko maiz, sartuko zen pilota hori. Apuño eder bat ez da sartzen. Eta ongi joa, otia Picasso, basale benen. Kasu. Azkarra hini tanto ontan lau pilotariek. Ez zuten ukito pilota, kantoa segitzen du. Ege bat, zinen du batitea, jo azkar bat, taula luze bat, kasu, berko du, Jo azkar bat, otia Picasso, taula luze bat, bizi-bizia. Antonetzat zaila zen pilota hori. 8-2 eta 14. Eneko maiz berriz esakean. Eta hori luze bat peiola jal, ezke jazartu, eta sartu, eta ongi ateatu du Batia Picasso. Azpi hortan saiatzen da Anton Liujo, berriz ere pilota on bat beraren zat. Lemiziko sarean sartu du. Haide, sartzen da, bena pilota on bat ematen dio Anton Liujo. Bi paret saiatzen da, hor da ezkerra zoino beneko. Pankupe bestu pik egin. Kasu bi paret ateauko da paret, zeiden du peiola galda. Ongi sartzen da, zota mano eneko maizean, sobera finki. Hale, pilota on bat eneko maizen zat, kasu Pankupe, sartzen da, paiota zaila ateatu du Batia Picasso, gibenean ematen dio orain peiola galda, eta hor da berriz ere Batia. Ezkerra zoin Batia, tanto edera. Zaiatzen dire esuriak, baina nok dira berdeak. Konfiantzian dira, Zinen du, paret, ezkerraz eta ez du ere balizan, Antonio Rosso. Pilota hori, tanto zaila. Dur moralement ce point pour les Blancs parce qu'ils ont dominé sans pouvoir le conclure et finalement c'est Antonio Rosso qui n'a pas pu la remettre à bon. Ça fait mal. Ça fait mal pour les Blancs parce que les Verts ont de l'avance, jouent en confiance, défendent évidemment avec plus de réussite, avec la confiance qui est la leur. Pausa txiki bat hemen sarako trinketeana.
Vale, pausa hemen bukatzen da pausa, 23 eta 14 dira. Maiz ere oino sakeana. Giro ematen dute pixkat publikoan hemen batzuek. Pilotan bat Ligazurentzat, bien artean ateatzen da Gibel Peio. Berriz ere aire gogor bat Eneko Maiz, ongi kolokatzen du Antionek esker, ongi sartzen da Eneko. Zedioa esker eta Susena. Jo edera Antiona. Très belle frappe, très précise le long du filet. Avec un peu d'effet qu'il a fait repartir vers le filet et Batiste de Casso n'a pu rentrer. Allez, Peio Larratxakean. Beharko ditu nahi badu partida hori ere eman saki batzuk sartu, inan zaila bat ateatu du inore Batista de Casso. Kasu, taula luze bat, Gibelka, Batista de Casso giateatzen du pilotan bat Peio Larratxakentzat. Antonio Ro, ikabaten du sobera, ateatuko da, Casso zeiren duen Batista, bi palet. Palazter atar du Peio. Denak ateatzen ditu eta nola Batista de Casso, pompa xare. Peio qui essaie d'aider son arrière, qui met des bonnes frappes, mais Batista défend admirablement bien et en plus de ça, il a réussi un pompage chalet d'école. Pompage chalet d'école réussi par Batista de Casso du fond des trinquets. Il est bien Batista aujourd'hui. Il est en défense, il anticipe parfaitement des deux mains, il la prend bien dans la main. Antion le seconde très bien par une grosse défense au filet des deux mains. Des buts efficaces. Antion Luro se va bien. Et Peio Larratxaken aussi. Il essaie de ramener son équipe, de prendre la partie à son compte, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Les Verts sont là en défense. Bonne partie. Bonne pelote de Eneko Maiz. Et il la rentre au second filet. On voit des jolis points. On voit une équipe qui essaie de résister, qui essaie de ne pas se laisser distander, qui résiste pour le plaisir du public. Mais les Verts qui dominent toujours. Avec un Batista de Casso des très bons jours, comme souvent. Oitalau eta 15. Hauritz mintzatzen dira berdiak, Batista eta Eneko. Oitalau eta 15. Eta pausa bat ebena. Bero iten du, pilotariak nahute pixkat pausatu. Sakatzera joan aintzina.
Hale, eneko maiz sakeana. Berriz ere eskuineko paletarekin pumpa eta sartuko zen, mainan ongi ateratzen du Antonio Jok. Pilota hon bat eneko rentzat, eskuintiatuko du ez, ezker, zangoetan ongi ateratua. Zuzena hemen, paret eta, opa! Paret eta etorkira Gibel Peio bainan elzin izan du. Zen egez, ez zuen azken momentu arte pentsatzen paretin entzula pilota hori. Eta oita bost eta amabost hemen. Eta berriz ere zola bustia bizkat, Kristof Aida sekatzen. Zimendu baute zuriak ez dute amore maitean. Publikoa konten da, giro eder batua da hemen. Bizkat batzuk bero-beroak ere. Sarako besteak baitira. Badira uiu batzuk. Eta lau pilotariak ere ongi. Azkar. Hale, eneko maiz joki da sakatzera eta eskuineko pareta, pumpa, hartzen du ongi, kolokatzen du ezker eta sartzen da ezkerra zeneko. Zeinen du Peio, bien artean eta guretzat pilota hemen. Ez da sartu sarean bainan, kanpeina ukitu du eta pumpa eta sare. Allez, Peyo Rahal qui va s'élancer au but. Arrête, Pumpa, il en sort très bien encore une fois. Ah, mauvais rebond sur le côté droit. Peyo a du mal à rentrer des buts, non pas qu'il bute mal, bien au contraire, mais aujourd'hui, Batita Ducassou met la barre très haute au niveau de la défense des buts. Ce qui fait que Peyo est un peu stérile à ce niveau et c'est difficile de remonter une partie où on est dominé dans la première partie comme ça sans rentrer de but, alors qu'Eneko bute très bien et Anton du coup aussi se défend très bien au but. Mais il est souvent placé en défense, Et là, après avoir amené un but difficile, eh bien, il avait laissé une ouverture à l'entre-deux. Et Batita en a de suite profité. Sake zaila bat ateatu du Antonek, baina gero segidan sartu dio ezkerreko sarean pilota Batita Ducassuk. Sake zaila bat oino, rebota ondia, ongi sartzen du, aire sartu da Eneko. Bai eta Peyo ere segidan, pareta zeinen du Antonio pilota erdian, taulatzen du, baina oso da Batita, berriz ere taulean, zuzena. Kasu atatzen du, bai atatzen da Peyo ere sartzat airez. Kasu Antonioko ezker, pumpa xare, usten du pilota atatzen da, ez da heldu pilota hori. Berriz ere, oin hori 10 tanto desberdina. Hamazazpi eta 27. 10 tanto diuretik. Allez, Peyo Rahal txakean. Rebot eta guain ezin izan du ereman Batita Ducassuk.
Ziteldu zen, eta ez du uste zuen bezala ukitu paleta hori, errebot egin du eta gero ukitu paleta eskuineko paleta barkatu eta zaila zen. Berriz ere Peio Sakian. Ai, berriz ere, gaizki ateatu da, pilota hon bat batxitarik atzurentzat. Ezen dugun sartzea hemen gureko sarean, baina errebot egin du gero. Kasuaneko mai pausatu du eskuenan orzen Antion dugu, ezkerraz batxitarik atzu. Ezkerretik ez dugerak. Ongi, du hori orzeneneko, pankupe pik, baina eneko hor da, ez duen eman nahi izan eta berriz ere kento bat, zurientzat, hemeretzi eta 27, zortzi tanto orain. Libretik dira Peio Larral eta Antion Ligo. Christophe Sorando, le juge, qui va essuyer encore les parties mouillées. Les joueurs sont trempés, il fait chaud ici. Ambiance de fête aussi dans le public. Les gens sont chauds. On entend quelques cris. L'écart qui diminue quelque peu, mais toujours 8 points de différence. Alors qu'il en reste que 13 à faire pour les Verts. Allez, Peio joanen da sakatzerat, Peio Larral. Zeinen du. Ez du eskuineko paleta ukitzen, errebota handi bat. Hor da, ongi sartzen da gero aire, pilota hon bat uzten dio Antioneri. Taulatzen du berriz ere Batitak. Bai eta Antion ere, taula eder bat. Ezkerrat hartzen du Batitarik azuk. Peio Larral hartzen du aire, baina uzten du erdian. Eneko maiz dutzen du ezker, errebota handia. Taula rematen du Antionek. Eskuinkatzen du! Batitarik azuk. Limpio, tanto limpio bat ezker garria. Utzitu 10 metretan. Dena egiten du gaur. Batikak. Eta 8 eta 19 eneko maiz sakean. Eskuineko paletarekin doaike, bai, ukitzen du, unpa bat eta sartzen du. Bost garen sakea. Eneko maizentzat. 29 eta 19. Eneko maiz berriz ere sake, joki da. Sakatzen du eskuineko paleta horrekin eta horrein sake zaila bat eta kantoina jotzen du eta ez du ukitzen Antionek. Aixe egiten duzte bizpairu tanto, eneko maiz eta Batiadik azuk. Alors que les Blancs ont peiné pour revenir et pour essayer de diminuer cet écart, eh bien, en 2 temps de 3 mouvements et 2 buts, eh bien, ils reprennent un petit peu l'écart, 30 à 19. Allez, kasu esker jotzen du ontsa, baina hor da oinore, eneko maiz. Zuzen jotzen du baina taula atxematen du, zein den du Batitarik azu. Peio sartzen da aixe, aire, berriz ere apuño, saiatu da bien artean baina ez da sartu, berriz ere sartuko da aire,
taula gainerata. Batita hor da, luzatzen du. Anton Luro taulatzen du. Sartuko da, baina saiatu da eskuin tiatzea aire, baina ez du gauzitu. Errebot. Loidoia ematen du pilota. Pio joan da laguntzeat eskuin urgun, baina ezin izan du eneman. Oitameka, eta eskutik dute partida berdeak. Oitameka eta emedetzi. Allez, après avoir essuyé le sol un peu de ce trinquet, 31-19 annonce Christophe Sorondo. Eneko Maïs va se lancer au but. Il va toucher le mur de droite, un rebot qui est difficile à ramener, mais il s'en sort bien, Anton. Il fait livrer Eneko une bonne partie, les joueurs glissent un petit peu. La choupalette, il est là Anton, et il n'a pas pu le ramener. Les joueurs ont des appuis un peu irréguliers. Oitamabi eta emedetzi. Azkar gotzen dute Baieneko Maiz pilota onarekin ere giberen ematen du hemen paret egiten du Aixa jokoan. Sakian ere ongi sakatzen du. Paret, hor da Antion, taula polita bat. Baina zuzen-zuzenare ematen du bakita, ez da sartu ezen uguna. Haure, ongi joa zuena, Antonek. Taula kasu gutze bat hemen gibelitik eta utxiten du gibeletik. Le pilote qui n'était pas loin de rentrer ici, le niveau est très exigeant aujourd'hui pour Anton. Il y a des joueurs très aguerris en face, et avec lui aussi, mais c'est compliqué. Mais il a le mérite, il s'accroche. Il essaie de serrer le jeu. Mais Anton, Eneko Maïs est là pour défendre. Toutes les frappes bien tapées à gauche d'Anton Luro. Il intercepte là aussi à la volée, mais Peyo revient bien. Là, il va poser à droite. Peyo va la chercher. Très vaillant, Peyo. Eneko qui repousse, qui est en confiance, qui veut jouer au chat et à la souris avec Peyo Harald. Qui défend bien pour l'instant. Il pelote dans les jambes pour ne pas chaler l'école de Batita Ducassou. De haut en bas, ce qui a fait faire un grand bond à la pelote et a permis à celle-ci de rentrer au filet. Magnifique. Oitamala ou eta emedetzi. Le score commence à être sévère pour les Blancs. Le fait peut-être sans doute pas en tout cas la résistance, la vaillance qu'ils mettent. Mais c'est compliqué. Oitama bost eta emedetzi. Zaira da orain txurientzat. Ahoniz tanto diferentzia bada. Eta ez dire berroitik urgun orain. Loiola ematen du benan ongi jotzen du ezker Antonek. Gustatzen du ezkerraz Batita Ducassou. Orain lekoa izanen du Batitak txenen du ezkerraz jotzen du. Hor da Peyo. Eta Eneko Maiz azkar. Gibel ematen du berriz ere Enekorentzat. Zuzena taulatxe ematen du. Sartuko da ez da sartzen. Hor da errebot Anton.
Batita ere hori baino sarerat, zeinen du, pilota eder bat badu, zangoetat. Goigoia ematen du PO, koenan esker edat. Are, kasu, zeinen du Antonek. Pilota hon bat enekorentzat, erdian ematen du, enan fite. Kasupik, ez dupik egin, bi paletiatzen du, ongi ezkerra sartzen da eneko. Pio, azpiozan ematen du, ongi sartu da sartomano eneko. Txusen ezutzen du Antonek. Pausatzen du, eneko berriz ere pausatzen. Desanto polita. Ongi tiatu du Pio Lajala orzen eneko maiz eta pausatu du eskimo zortan eta ongi joan da Pio Lajala eta eskerretik eskerrarekin eman du eskerreko sarean eta hori zaila eta polita da. Publikoak konten da, baina tanto ahmiz giberean dira, 15 tanto giberetik zuriak. Ez dute bakatzen baina zaila da hientzat, eta 5 tanto bakarrik egiteko berdentzat. Allez, Pio Lajala qui va aller buter. Après un joli point fait de la gauche. Après un contre d'Eneko Maïs, comme il sait le faire en posant sur le pan coupé. Eh bien, il a été chercher les rebotes Pio Lajala de la gauche, il a mis au filet de gauche. Are, kasu, Pio Lajala txakatzen du eskuineko parte eta hautsiten du Batika. Hogeita bat eta 35. Eskuinteatu du Peiok, baina ez du gauzitu, orain ezkerraz luzatzen du baina pilota hon bat Batikarentzat, azkar jutzen du hemen Gibel, sartzen da Aida Santxon, berriz pilota hon bat. Gibel Aida Antxon. Orain badu pilota hon bat, zeinen du Antxonek. Azpi hortan saiatu da baina taula atxeman du, ongiek dutzen du ezker eta berriz ere pilota hon bat Batikarentzat. Eta pompasari egin du, jokatzen du tantoa. Haunitz eman dute zuriak eta Peiore joan da seka pilota hori eskuin, baina etzen gehione hor eskerreko sare hortan eta ongi eman du Batikak. Oita amasei eta 21. Lau tantio bakarrik egiteko berdentzat. Pilota zaila sake zaila ateatu du Antxonek.
Horretatxe maten du batitak, zeinen du Anton. Ai, sobera ezker jotzen du eta altsatzen du pilota hori eta 37. tantua berdentzat. Berriz ere eneko maiz sakatuko du. Denak eskuntziatu ditu sake horiek. Doi eramaten du, pankupe pik ez du. Ongi jo du Antonek zuzena. Bi antzinariak bizkat jostatu gira antzinoktan, eta pilonta onbatu kandu Anton Lugo eta hemen giber eman du. Eta bakitea joan da zikabinan uste zuen bizitzela bino pilota hori, bera sartua zen sarerat. Allez, 87 eta 82, 37 à 22. Ou 22 à 37 plutôt, puisque c'est Pio Laralde qui va se lancer au but. Allez, Pio Laralde txakean. Ezkerra zertzen du eneko maiz, berriz ere apuño Peio, baina ongi defetzen du enekok. Zuzena, pumpasare apuñoz Peio Laralde. Hoita irugarren tentua. Mainan, hoita amazazpi berdentzat. Plus que 3 points à faire pour les Verts ici au Trinquet de Sarre pour le trophée Bonnefond, les fêtes de Sarre. Dans un trinquet bien rempli, animé. Très beau point conclu par Pio Laralde dans la volée. Petite volée près du mur où il fait un mur. Allez, Pio Laralde sakatzen du. Zutaman hartzen du eneko maizuen defentzan, silua jo du enan gazkia, aiki atartzen jo Pio Laralderi. Defenditzen du Anton Lugo, ongi ematen du ezker, sartzen da eneko. Pilota hon bat Pio Laraldentzat hemen ematen du Xuxen Giber, baina sartu da batzutariko zua idez, barkartu. Anton Lugo pilota hon bat, lemiziko sarian saiatu da eta eneko sartzea, baina nautz egin du. Oita 6 eta oita mazazpi, publikoa konten da hemen. Oita bost barkatu eta oita mazazpi. Berriz ere bigarren sake falta egin du, pixkat lehatu da ikuste Peio. Zedu maia. Oita 18 eta oita bost. Maia, lehatu da pixkat ikuste Peio.
Bai. Christophe Zorrondok dena garbitu ditu, dena sukatu. Eta lau peleteriek berriz hasiko dira. Hoita 18 bitanto falta bakarrik berdientzat, baina seiatzen dire ere suriak ere ez dute amore maitean eta hori polita da. Ongi atatzen duzake hori, hor da eneko airez, izkata. Ongi sartzen du sarerak pilota hori peio, hori alemana zuen pilota zaila hori bakiteak eta pilota bat peio entzat eta sarean sartu du. Patriko bat egarra dio, hori urgunetik sakatzea, iskat bustia izan den da antzin hortan eta Nazkerra guri ematen du pilota hon batenek hori sartzen da, berriz ere pilota hon bat, urgun emanen du, ez da sartzen, hor da, baina esaiatzen da, baina ezin du ere bat pilota hori, eta ala nobia hemen, salako trinkete hortan, umtan, markatu. Hoita 19 eta hoita 5. Eneko maiz asken sakia inen du, igual ez asken tantoa, baina asken sakia zehur. Ege bat, pilota biskal bustia da orain eta ez du ere man izan Antion Olirok eta partida hemen eneko maiz eta bat kitaren zap dominatu dute, gaina hartu dute lemiziko tantoetan. Biek azkarra aitu dira nik uste, batita hondi bat ikusi dugu, eta eneko maiz ere asko aitu da, ongi defenditu du. Mil esker deneri segitzeagatik eta barkatu zuzenean ez baita izan partida hori. Baina mil esker segitu horik eta urrengo arte.